From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Praise God. Praise the Lord. Thank you for the invitation. Puji Tuhan, terima kasih untuk undangannya. It's great to be back again here and excited to speak to you to the word of the Lord. Seneng banget bisa balik lagi dan bisa sharing sama teman-teman di sini lagi. All right, today we will go. There was a lot of things to cover, but I pray that you give me your undivided attention. Hari ini ada banyak hal yang mau sama-sama kita bahas, tapi aku berdoa teman-teman boleh benar-benar fokus ya. Let us open in prayer. Father, we ask you right now in the name of Jesus. Mari kita berdoa, Bapa berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. I ask of your Holy Spirit, Lord God, to speak to our hearts. Berdoa supaya Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap hati kami. Give us understanding. Berikan kami pengertian. Every word that's spoken, oh God, will give you all the glory. Dan biar setiap perkataan yang saya ucapkan boleh memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau. We thank you, Father, in Jesus' name we pray. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. All right, today we have done, from the very beginning we start from the basic and now we have come to fasting and prayer. Jadi dari awal kemarin kita udah mengikuti serangkaian belajar tentang doa ya, dan sekarang kita akan sama-sama masuk ke pelajaran doa dan puasa. If I do jump into fasting and without giving the introduction, I would do injustice to you. Karena kalau misalnya kita langsung ngomongin puasa tanpa aku memberikan penjelasan lebih lanjut tentang doanya, ini nggak adil banget sih buat teman-teman. All right, okay, I need to go to the, you put me the host, right, sister? Yes. You can start sharing screen. Okay, thank you. All right, okay. All right, today we're going to touch on a subject called word prayer. Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang berdoa yang dengan firman Tuhan. What do I mean by word prayer? The main goal of this lesson is to provide a careful understanding what prayer can do through God. Jadi tujuan akhir dari keseluruhan kursus ini adalah untuk memberikan pemahaman yang cermat tentang apa yang dilakukan oleh doa melalui Tuhan. Okay, so the ultimate goal of this whole course is to provide understanding. It is therefore important to touch on the subject of God's word in relationship to prayer. Without the word, our prayer has no foundation. Jadi oleh karena itu penting untuk kita menyentuh pokok bahasan firman Tuhan dalam kaitannya dengan doa. Karena tanpa firman, doa kita itu nggak berdasar. That is why Jesus said, "Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away." Makanya Tuhan Yesus bilang kalau langit dan bumi bakalan lewat, tapi firman Tuhan akan tetap stay. All right, Psalms 119 verse 9 begin to say, how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Amen. As much as you desire to pray, you also need to be a student of the word. Dan seberapapun kita mau punya hati yang mau berdoa, kita juga harus jadi orang-orang yang mau mempelajari firman. So what do I mean? Apa maksud saya? Let me give you this quotation by E.W. Kenyon. All the mighty achievement wrought by man of God has been accomplished by faith in his written word. Real prayer is taking his word into the throne room, letting his word speak through your lips to him on the throne, calling his attention to his own promises. E.W. Kenyon pernah berkata, seluruh pencapaian besar yang dicapai oleh umat Tuhan telah dicapai melalui iman kepada firman yang tertulis. Doa yang sejati adalah membawa firman-Nya ke dalam ruang tahta dan membiarkan firman-Nya berbicara melalui bibir Anda kepada Tuhan di atas tahta, menarik perhatian Tuhan kepada Tuhan janjinya sendiri.
All right. Here, what I mean is that when we begin to pray, we bring the word in the word, we bring it to the Lord in prayer, and we say, Lord, this is what your word say. We agree together God's word, and we believe in our hearts. Jadi ketika kita berdoa, kita bawa ke Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini yang Tuhan udah katakan, ini yang udah Tuhan janjikan, dan aku percaya kalau Tuhan akan tepatin janji. If we don't use the word in prayer, then many times we begin to say, what to pray? How long should I pray? Kalau doa kita nggak berdasar pada firman, seringkali kita jadi bingung sendiri ketika doa. Apa yang harus aku doain? Berapa lama aku harus berdoa? For example, if I'm going to take Psalms 23 and I begin to pray word by word, line by line, verse by verse, that will take me about 45 minutes. I bring that word into God's throne. I pray through into my life and believe what God's going to do. Contoh, kalau misalnya aku doa dari Mazmur 23, kita semua tahu ayatnya ya, Mazmur 23. Dan kalau aku doain Mazmur 23 aja, aku doain ayat per ayat, baris per baris, dari kata per kata, aku bisa doa di urusan Mazmur 23 aja tuh sampai 45 menit gitu. Karena aku benar-benar bawa setiap kata ke Tuhan, dan aku bilang kalau Tuhan, aku mau apa yang Tuhan katakan di sini benar-benar nyata terjadi dalam hidup aku. Amen. I pray that you will be a man and woman to begin to read the word and be a man or woman that begin to bring forth the word in prayer. Ya, jadi aku berdoa teman-teman di sini benar-benar jadi orang-orang yang membaca firman, dan nggak sampai situ aja, tapi benar-benar membawa firman yang kita baca itu dalam doa. Alright, let's consider reason why God's word is vital in prayer. Jadi sekarang kita mau sama-sama lihat sebenarnya kenapa sih alasannya firman Tuhan itu penting dalam berdoa. Number one, God's word is vital in prayer because it is God himself speaking. Yang pertama, firman Tuhan itu sangat penting dalam doa karena firman itu Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan yang ngomong sendiri dari firman-Nya. Because the scripture contains every word of God, God's love letter to us. Karena kitab suci itu berisi firman-Nya Tuhan sendiri, surat cinta Tuhan kepada kita. So that is why you need to believe that the word of God is the word of God. The word of God is God speaking to our hearts. Pardon, Pastor? The word of God is God's word speaking to us. Oke, jadi kita perlu percaya kalau firman Tuhan itu sebenarnya kata-kata Tuhan sendiri yang lagi ngomong sama kita. That means you got to treasure the word. That means you read the word like it's like you're going to study for your final exam in the university. Jadi kita benar-benar perlu menganggap firman tuh kayak sebegitu berharganya buat kita. Ibarat kita kayak lagi benar-benar ngafalin bahan buat ujian besok. Okay, E.W. Kenyon begin to say you can lean on the word as you would lean on him. E.W. Kenyon pernah berkata, kita bisa bersandar pada firman sebagaimana kita bersandar pada Tuhan. You can rest in the word as you will rest in him. Kita bisa beristirahat dalam firman sebagaimana kita beristirahat dalam Tuhan. You can act on the word as you would act if he's just spoken to you. The word is always now. That means God is always speaking the Rhema word in our hearts. Kita bisa bertindak berdasarkan firman sebagaimana kita akan bertindak kalau ibaratnya tuh kayak Tuhan baru aja bicara sama kita sekarang. Karena firman itu selalu nyata saat ini, sekarang. So in a sense that God himself become a part of your prayer. When we use his word while praying, we bring God's word into prayer is to bring God into prayer. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan firman di dalam doa kita, itu kita sedang membawa Tuhan masuk ke dalam doa kita, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. So that is why I always challenge when I begin to teach. When you pray, don't close your Bible. You close your Bible, you fall asleep. Makanya aku tantang teman-teman ketika kita berdoa, jangan tutup Alkitabmu. Karena kalau misalnya kamu berdoa dan kamu tutup Alkitab, kamu akan ketiduran sih. So when we pray, we open the word of God, we pray and God speak to us. We begin to quote the scripture, we bring it to the Lord. We fervently pray through and believe and speak into existence. Jadi ketika kita berdoa, itu kita sambil baca firman, kita kutip firman Tuhan, kita kutip ayat firman Tuhan, dan kita bawa ayat itu kepada Tuhan, dan kita benar-benar gumuli minta sama Tuhan supaya apa yang Tuhan tulis, apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar nyata juga dalam hidup kita. Amen. Number two, God's word is vital in prayer because the Bible is alive. Yang kedua, firman Tuhan itu penting dalam doa karena Alkitab firman Tuhan itu hidup. All right, let me give you a quotation by the Chinese Christian, a Chinese believer. He says, we must not come to the Bible only to learn and to understand.
Seorang Kristen Chinese pernah bilang, kita nggak boleh baca firman itu hanya cuman buat belajar dan paham doang. The Bible is not a tree of knowledge, it is a tree of life. Karena Alkitab itu bukan pohon pengetahuan, tapi pohon kehidupan. So all Christians know that the function of the word of God is to reveal God to us. Jadi semua orang Kristen tahu kalau fungsi firman Tuhan adalah untuk menyatakan Tuhan kepada kita. So although this is true, this is not the main function. The main function of the Bible is to impart God into us as life, as the nourishment of life. Jadi walaupun benar, ini bukan fungsi utamanya gitu. Karena fungsi utama firman Tuhan adalah untuk menanamkan Tuhan ke dalam diri kita sebagai kehidupan dan makanan bagi kehidupan kita. It is not only to give us knowledge about God and His love, but to impart God Himself into us. In the Word, we find life. So we add the Word in our prayer, adds life to our prayer. Jadi hal ini nggak cuman memberikan kita pengetahuan tentang Tuhan dan kasihnya Tuhan, tapi benar-benar menanamkan Tuhan sendiri dalam diri kita gitu. Jadi dalam firman ini kita menemukan kehidupan dan menambahkan firman ke dalam doa. Menambahkan firman ke dalam doa kita itu menambahkan hidup dalam doa kita. Amen. I pray that through this, you begin to treasure the Word of God in your life. Jadi ayo kita benar-benar hargai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Number 3, God's word is vital in prayer because it reveals God's nature and power. Yang nomor 3, firman Tuhan itu sangat penting dalam doa karena firman itu membukakan natur dan kuasanya Tuhan. We know, you must believe only as we know God's nature, we can know God's will, which is essential to successful prayer. Karena hanya dengan mengetahui sifat dan naturnya Tuhan, kita bisa mengetahui kehendaknya Tuhan, dan ini penting untuk memiliki doa yang berhasil. Alright, so in God's word, we discover the nature and power of God. This is why we need to truly understand God's word if we wish to pray with power. For example, Elijah prayed with such power because he believed God's word. Jadi dalam firman Tuhan kita menemukan sifat dan kuasa Tuhan, dan inilah sebabnya kenapa kita perlu pemahaman menyeluruh tentang firman Tuhan kalau kita mau berdoa dengan kuasa. Contohnya itu Elia ya. Elia itu doanya sangat berkuasa karena dia percaya sama firman-Nya Tuhan. Amen. Just like remember Abraham, he prayed as though it's not as though it is. So he began to pray in faith that the Lord will begin to do. Contohnya Abraham, dia benar-benar berdoa. Pardon, Pastor? Abraham believed God. He prayed as though it is not, that it will be done. He haven't seen it, but yet he prayed and believed that it will be done. Contohnya Abraham. Abraham belum melihat apa-apa, tapi Abraham percaya. Dan kalau apa yang Tuhan ngomong itu akan dia lihat terjadi. Remember Joseph? Ingat Yusuf? In the Old Testament? Di Perjanjian Lama? Remember Joseph began to pray in faith. He said, when I die, I pray that you bring my bones into the promised land. He have not died yet, but he said, I pray I'm going to see it. My bones will be in the promised land. Yusuf berdoa dengan iman. Dia doa kalau ketika dia mati, dia tulang-tulangnya akan dibawa ke tanah perjanjian. Dan dia nggak lihat itu, tapi dia berdoa dengan iman. Dan dia percaya kalau itu akan terjadi. It is just like this. You pray for somebody, even though you have never seen it in your lifetime, that you pray by faith that in the future you will never seen them, but you believe that one day they will come to know the Lord. Misalnya kita berdoa untuk seseorang gitu ya, dan walaupun mungkin kita sekarang belum lihat hasilnya sama sekali, tapi kita berdoa dengan iman dan kita percaya kalau apa yang kita doakan itu akan terjadi. Amen. Number 4, God's word is vital in prayer because it builds faith. Yang nomor 4, firman Tuhan itu sangat penting dalam doa karena firman Tuhan itu membangun iman kita. So God's word is a pattern of faith. Faith comes by hearing and hearing by the word of the Lord. Karena firman Tuhan itu ibarat kayak orang tua dari iman gitu ya. Roma 10:17 bilang kalau iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. That's why you cannot divorce God and His word, they are one. Jadi kita tidak bisa pisahkan Tuhan dan firman-Nya karena mereka satu. To live in the word of God is to live in the faith of God. Untuk tinggal dalam firman Tuhan adalah tinggal dalam
Tuhan. Yeah, so faith come by familiarizing ourselves with the word. That's why they say you got to know the word, know the word, know the word. Iman itu timbul dari membiasakan diri kita akan firman Tuhan. Makanya kita perlu baca, kita perlu tahu firman. Number 5, God's word is vital in prayer because it says much about prayer. Yang nomor 5, firman Tuhan itu sangat penting dalam doa karena firman Tuhan itu berbicara banyak tentang doa. Alright, the entire Bible declares God's willingness to answer man's prayer. Bahkan seluruh Alkitab itu menyatakan kesediaannya Tuhan untuk menjawab doa manusia. You can read from the Old Testament right to the New Testament, men of God, women of God, who believe that God will answer prayer. Kita bisa lihat dari awal perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru, wanita-wanita, pria-pria yang di dalam Tuhan, mereka meyakini, percaya kalau Tuhan itu akan menjawab doa. Alright, E.W. Bound, the whole canon of Bible teaching is to illustrate the great truth that God hears and answers prayer. E.M. Bounds pernah berkata kalau keseluruhan ajaran Alkitab itu adalah untuk menggambarkan kebenaran besar bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa. Alright, even though God may not answer our prayer, no is still an answer. Dan walaupun mungkin Tuhan jawabnya itu kayak bukan gitu atau tidak, tapi tidak itu juga sebuah jawaban. That is why a casual reading of the scripture reveals how much of his unique book is compresses of man's communion with God. Makanya pembacaan Alkitab secara sepintas aja tuh bisa menyingkapkan betapa banyak isi kitab yang unik ini tuh berisi hubungan antara manusia sama Tuhan. Amen. Number 6. God's word is vital in prayer because it prepares a prayer warrior for service. Yang keenam, firman Tuhan itu sangat penting dalam doa karena firman Tuhan itu mempersiapkan para pahlawan doa untuk melayani. Alright, so when we begin to pray, we prepare ourselves, we pray so that we can serve the Lord. Jadi ketika kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita supaya kita bisa melayani Tuhan. So we can become effective service to the kingdom of God. Not just pray, but you got to do something in the kingdom. Jadi kita berdoa supaya kita bisa menjadi seorang pelayan yang benar-benar efektif untuk kerajaan Allah. Dan bukan berarti kita cuma doa tok nggak ngapa-ngapain lagi gitu, tapi kita doa supaya kita bisa jadi efektif. If not, you just be in cloud number 9. You don't have to come to the ground to see the people, the problem, and then you begin to pray and see how God answers prayer. Kalau misalnya kita nggak pernah doa, mungkin kita cuma kayak orang di awan langit ke-9 doang gitu, yang nggak pernah nginjak bumi, yang nggak tahu sebenarnya apa yang lagi terjadi di bawah gitu. So in Charles Spurgeon began to say, in the time of peril and distress, we may fly to God just as we are. As the dove enters the cliff of the rock, even though his plumes are ruffled. But in ordinary time, we should not come with an unprepared spirit, even as a child not to his father in the morning comes not to his father in the morning until he wash his face. Charles Spurgeon pernah bilang kalau pada saat bahaya dan kesusahan, kita bisa terbang ke Tuhan sebagaimana adanya. So just like a priest, okay. Jadi seperti seekor merpati yang memasuki celah batu, walaupun bulunya acak-acakan, tapi di saat-saat biasa kita nggak boleh datang dengan semangat yang nggak siap. Kayak seorang anak yang nggak datang kepada papanya sendiri di pagi hari waktu dia belum cuci muka gitu. Oh yeah, like the priest carefully prepares prior to the offering of the sacrifice. So the prayer needs to prepare for prayer. Such preparation is best achieved in quiet times in God's word. Jadi kayak persiapan yang matang dari seorang imam sebelum dia mempersembahkan korban. Orang yang berdoa itu juga perlu mempersiapkan untuk berdoa gitu. Persiapan itu paling baik dilakukan pada saat teduh dan baca firman. Amen. Just like before you come to the house of God for morning service, you at home, you prepare yourself, or Saturday night, you prepare your heart. And then you quiet your heart. You prepare your spirit, man. When you come to the house of God,
you're ready to enter in the presence of God. Jadi kayak misalnya sebagaimana kalau kita mau kebaktian gitu, kita sebelum berangkat ke gereja, kita di rumah udah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita benar-benar datang dengan hati yang siap untuk menerima firman. Amen. If not, many times we come to the house of God we take the transport, we come from our home, we walk from the mall to the church. By the time we come in, our minds are so clouded with so many things. Karena kalau kita nggak pernah mempersiapkan diri kita, seringkali kita cuman kayak asal datang udah jauh-jauh transport mungkin atau kita sibuk dulu gitu, kita ke mall jalan-jalan dulu, habis itu kita baru ke gereja, dan ketika kita sampai kita di pikiran udah macem-macem, udah nggak bisa fokus. So that's why sometimes the MC will say, let's quiet our hearts. Quiet our hearts for 2 minutes, 3 minutes is not enough. We need to really quiet our hearts so that we get everything out of our minds, especially the worldly stuff, the thought. Then we prepare and enter in this time of prayer and seeking God. Dan makanya kadang kalau kita kebaktian kan MC-nya suka bilang kayak ayo kita ngambil waktu 2-3 menit sejenak untuk kayak menenangkan diri gitu. Tapi sebenarnya 2-3 menit itu nggak cukup gitu guys. Kita perlu waktu yang lebih panjang di waktu sendiri kita untuk benar-benar mempersiapkan diri supaya kita benar-benar siap ketika kita datang ke rumah Tuhan. Amen. So now let's talk about fasting. Oke, jadi sekarang poin kedua kita mau sama-sama bahas tentang berpuasa. Okay, remember, God can answer prayer to prayer. That time God wants us to fast and pray. Pardon, Pastor? God can answer us when we pray. Tuhan bisa menjawab kita ketika kita berdoa. But there are times in our life when God wants us to begin to spend time fasting. Tapi akan ada masanya dalam hidup kita di mana Tuhan mau kita mulai nggak cuma doa aja, tapi mulai berdoa dan berpuasa. Okay, the question is, anyone can pray to be sure, but few pray with power. Semua orang bisa doa gitu, tapi apakah doa kita itu penuh kuasa? What is it that changes ordinary praying to powerful prayer? Apa sih yang sebenarnya mengubah doa yang biasa aja jadi doa yang penuh kuasa? The answer is surely fasting. Jawabannya itu puasa. Okay. It is a practice of deliberate abstaining from usual nourishment of the purpose of adding power to your prayer and stimulating spiritual growth. Jadi puasa ini adalah praktek dengan secara intensional gitu ya, dimana kita nggak mengkonsumsi makanan dengan tujuan untuk menambah kekuatan pada doa kita dan merangsang pertumbuhan spiritual. For example, if you are fasting, you abstain food, you must pray. Misalnya kalau kita lagi puasa, kita nggak makan, ya kita harus doa. Okay, if you are fasting and you're not praying, you are dieting. Kalau kita nggak makan, kita puasa, tapi kita kagak doa, itu namanya kita lagi diet. Many times people begin to puasa after they call their friend, they say, I'm this, I'm that, I'm this, and that. Tidak puasa. That's not, you have to set a time and give that time. I'm going to fast and I'm going to pray. Seringkali orang bilang kayak, oke, lagi puasa gitu, tapi dia nggak makan dan di jam makannya dia telepon temennya, sibuk sendiri, segala macem. Itu namanya bukan doa puasa gitu. Doa puasa adalah kita menetapkan waktu di mana kita benar-benar fokus berdoa dan berpuasa. Amen. Fokus in berdoa, yes. Many times we boleh fokus, but we say, oh pastor, I cannot focus. But when we talk to our friend on the phone, we can focus for 1 jam. Seringkali kita bilang kayak, aduh pastor aku nggak bisa fokus gitu, tapi giliran telepon sama temen aja 1 jam juga nggak berasa bisa fokus. So it is a personal discipline in our life. Ini adalah disiplin pribadi dalam hidup kita. Remember, ingat God can answer prayer through prayer. Tuhan bisa menjawab doa demi doa. Yes, that means I'm praying and God answer my prayer. Jadi ketika aku doa, Tuhan menjawab doaku. But then there are times that God will want us to puasa and berdoa. That's a bit different. Tapi ada. Then we be obedient to do what God says.
Tapi ada juga masanya sekali lagi di mana Tuhan mau kita nggak cuma doa tapi doa dan puasa dan disitulah Tep- kita perlu taat sama apa yang Tuhan mau. Amen. But many times before we can ever puasa, we say, oh, I miss makan itu, I miss makan itu, I miss. Everything you miss, we just is a plain excuse, malas excuse. Tapi seringkali ya kita eh skip gitu ya dan sebenarnya Mm, kita kebanyakan alasan aja sih. mm. Let me go on. Let us go on there. There's a lot of slides there. Let's look at this. S.L. Bettel he says this, all men who have spiritual power to prevail with God and man have been men who learn to sternly deny themselves and keep their bodies under. Asal Brangel pernah berkata kalau semua orang yang punya kekuatan rohani untuk menang bersama Tuhan dan manusia adalah orang-orang yang telah belajar dengan tegas untuk menyangkal diri mereka sendiri dan menjaga tubuh mereka tetap di bawah. Amen. Now, every great worker who moved this age mightily of God understood the importance of fasting. No study of prayer could ever be complete without a careful look at the importance of fasting in relationship to prayer. Setiap pekerja besar yang menggerakkan usia yang dalam kehidupannya itu benar-benar benar-benar bergerak secara luar biasa untuk Tuhan itu mengerti pentingnya berpuasa gitu ya karena pembelajaran tentang doa ini nggak bakalan lengkap tanpa kita benar-benar ngelihat pentingnya pentingnya puasa dalam hubungannya dengan doa. Amen. Now, hold on for a sec. Let's go here. Look at me. If you look at history, Kalau kita lihat di sejarah, all the church revival around the world, setiap kegerakan-kegerakan gereja di seluruh dunia, it was much prayer that stirs the heart rather than much preaching. kalau kita lihat semua kegerakan-kegerakan yang terjadi di seluruh dunia, sebenarnya tuh kayak kita bisa lihat kalau yang menggerakkan hati-hati itu bukannya kebanyakan khotbah, tapi banyak doa. You study the world, all the revival that happened, it was given much in prayer, fasting and prayer. Bahkan kalau kita pelajari firman Tuhan, kita lihat kegerakan-kegerakan yang terjadi itu selalu diawali dari banyak doa. Oke, nanti dulu hold on. There are many intercessors who are called. They're called to pray. Ada banyak pendoa syafaat yang terpanggil untuk berdoa. They are the intercessors, which we know. Pendoa syafaat yang kita tahu. There are also intercessors I know who are very cocky, very weird. They think they know more than the pastor. Tapi ada juga pendoa-pendoa syafaat yang sombong gitu ya, yang mereka ngerasa kalau mereka tuh tahu lebih banyak daripada pendetanya. They become very exclusive. Oh, we are the prayer group. We are the intercessors. You cannot come into this group. Exclusive group. Mereka jadi kelompok yang sangat eksklusif dan mereka jadi kayak ngerasa, aduh kita ini kelompok pendoa gitu ya, kalian nggak boleh deket-deket. But many years ago, God spoke to my heart. He said, raise up a company of praying believers. Tapi beberapa tahun yang lalu Tuhan mulai berbicara dalam hati saya dan Tuhan bilang kalau bangkitkan sebuah generasi di mana ada orang-orang yang berdoa gitu. That means the youngest in faith or the oldest in faith is able to pray. Jadi bahkan orang-orang yang baru banget kenal Tuhan, yang masih baru banget usia imannya itu bisa berdoa juga sampai yang tua, sampai yang udah lama ikut Tuhan juga bisa berdoa. So now I am enforced in my church, God want to raise up a company of praying believers. All can pray, we're all together. Nobody is greater than the other. If not, the horns begin to come up. Jadi saya sedang menekankan dalam gereja saya supaya membangun sekelompok orang percaya yang semuanya bisa berdoa. Okay, now I'm going to give you the slides, all right? Of 100 days fasting, what we do. Don't go into long fasting unless God speaks to you. Jadi sekarang aku akan share ke teman-teman slide-nya dalam puasa 100 hari apa yang kita lakukan. By the way, kita jangan berpuasa panjang kalau Tuhan nggak secara spesifik ngomong ya.
All right, in the year 2016, I prayed and prayed and prayed, and I asked God permission, and He said yes to pray for 100 days, and we started the 100 days fasting. Jadi tahun 2016 kemarin saya berdoa dan Tuhan bilang akhirnya iya doa dan akhirnya kita mulai doa puasa 100 hari. So on that day, we start June the 24th, we finish October the 1st, 2016. At the moment as I pray, God gave me 3 words. He said, pray for Holy Spirit illumination. Number 2, brokenness. And number 3, the name of God in the midst of us. Jadi ketika itu kita mulai puasa tanggal 24 Juni dan selesai di tanggal 1 Oktober. Dan ketika saya mulai berdoa, Tuhan langsung ngomong 3 hal utama gitu ya. Yang pertama adalah iluminasi Roh Kudus. Yang kedua tentang kehancuran. Yang ketiga supaya nama Tuhan di tengah-tengah kita. Amen. Number 1, we this is till now, 2023, we still pray, Lord, open our eyes, illuminate our eyes when we read the word, when the preaching of the word. We still pray this prayer. Dan sebenarnya doa ini masih kita doakan sampai hari ini di tahun 2023 gitu ya. Ketika kita berdoa, Tuhan berikan pencerahan kepada aku ketika aku membaca firman. Okay, number 2, brokenness. This is a promise. The Bible did not say only you are a pandita, you're an evangelist, you're a nabi. The Lord is near. No, the Lord is near to those who have a broken heart. Dan yang nomor 2 ini adalah janji Tuhan gitu ya. Janji Tuhan bukannya kayak Tuhan dekat kepada pendeta, Tuhan dekat kepada nabi, tapi Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati. Yes, amen. That is why we always pray this prayer, Lord, we come with a broken heart and contrite heart because you say, Lord, you say you are near to those who fear you. Makanya kita berdoa, Tuhan, aku datang dengan hati yang hancur karena Engkau berkata kalau Engkau dekat dengan orang-orang yang hatinya hancur, dengan orang yang patah hati. Sorry, I was too fast. Hold on first. Remember I say, this scripture verse, we bring that scripture verse unto the Lord in prayer. We pray in the word, Lord, your word says so. Broken heart, oh God, we fear you. This is what I meant. Dan ini loh yang aku maksud tadi ketika di awal aku bilang kalau kita bawa apa yang firman Tuhan katakan ke dalam doa dan kita bilang sama Tuhan bilangnya gini nih. Dan aku mau ini terjadi dalam hidup aku. Amen. So we pray in agreement. We speak the word of God. You say so, God. Hold on first, Nanti dulu ikut saya. Hold on to this verse, We look at this one. In number 3, the name of God in the midst. 2 Chronicles chapter 6, verse 20. That your eyes may be open to this temple day and night into your place where you say, you will put your name, and that you may hear the prayer which your servant makes towards this place. Jadi kita benar-benar berdoa tuh setuju sama apa yang Tuhan sudah ngomong. Kayak contohnya di 2 Tawarikh 6 ayat 20. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi tempat kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Amen. So I want to challenge you. I pray this prayer every now and then as the Lord leads me. I pray this prayer. I pray BCC. You pray the same prayer when you enter the house of God. Lord, you put your name in this place. When men and women step into the sanctuary, they step into your presence of God, not BCC. Dan aku tantang teman-teman semua di sini boleh sama-sama kita berdoa doa ini gitu ya. Kita bilang sama Tuhan, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi tempat kediaman namamu, biar engkau hadir di sini gitu. Jadi ketika setiap orang datang, mereka nggak cuma datang ke BCC, tapi mereka datang masuk ke hadirat Tuhan. Amen, sister. Thank you very much. You pray with aggressive prayer. Kita berdoa dengan agresif. You pray with such aggressiveness. They say, Lord, you say. You say. I didn't say. You say. I didn't write the word. You write the word. You say. So you must make it very personal to you. Jadi doa kita tuh benar-benar personal dan agresif tapi tepat pada sasaran gitu. Kita bilang sama Tuhan kalau Tuhan engkau yang udah bilang, Tuhan udah bilang gitu, dan bukan aku yang ngomong, dan aku mau lihat apa yang Tuhan katakan terjadi. When you do that, God is very happy. You know why? Ketika kita doa seperti itu, Tuhan itu sebenarnya senang banget. Teman-teman tahu kenapa? You know why, Carissa? You know why? Because it shows that we hold on to His words. Very good, very smart girl.
God is very happy because he said, aha, you remember my word. And God clapped his hand and he said, you love my word. And God says, yes, you remember my word. Very good. That's the answer. Kenapa? Karena ya Tuhan senang ketika Tuhan tahu kalau anak-anaknya itu ingat apa yang jadi janjinya Tuhan. So one day in our church services, the presence of God began to descend. Jadi waktu itu satu hari di kebaktian gereja kami, hadirat Tuhan mulai memenuhi tempat itu. And we began to pray in the Spirit of God. Kita mulai berdoa dalam roh. And I got a guest from Batam who came and preached for us. Waktu itu kita kedatangan seorang tamu dari Batam yang membawakan firman Tuhan yang lagi khotbah. So the next day, Sunday, she's go back to Batam. But before she left, she spoke to my wife. He said, hey, your husband got a very unique gift. And this is what he said in Arabic. Jadi waktu itu dia besokannya dia akan kembali ke Batam, tapi sebelum dia kembali dia sempat bilang sama istri saya, dia bilang kalau suamimu punya karunia yang sangat unik gitu ya, dan ini yang dia ngomong dalam bahasa Arab. And then I say, what do you mean? Abis itu saya tanya gitu ya, maksud kamu apa? You see, when we were praying, Sorry? when we were praying, when we ketika all were praying in the Spirit, jadi balik lagi ke posisi itu ketika kami semua lagi berdoa dalam roh. I heard your husband speak in Arabic, hear, O world, hear, O world. Jesus is the Messiah. Would you believe in him? Jesus is the Messiah. Would you believe in him? Jadi ketika kita lagi berdoa dalam roh ini, ternyata orang itu tuh nyadar kalau Pastor James itu sedang berdoa dalam bahasa Arab gitu ya. Dan ternyata arti dari doa bahasa Arab itu adalah dengar, hai dunia, Yesus adalah Mesias. Maukah kamu percaya kepadanya? He said, he keep on repeating for many times. Then I asked her, how do you know? He said, I speak Arabic. Dan pendeta perempuan ini berkata kalau Pastor James itu ngomong kata-kata ini berulang-ulang kali gitu, dan Pastor James tanya gitu, kamu tahu dari mana gitu, dan si pendeta cewek ini bilang kalau ya aku emang bisa bahasa Arab. And then she says that I share with the people in Batam. I use the Quran and share with them Isa al-Masih from the Quran. He said, I know the language, I share with them. Karena di Batam saya misinya adalah untuk melalui pendekatan Al-Quran ke orang-orang di sana. Jadi saya bisa bahasa Arabnya. Okay, let me go back here. Hold on now, because some slides to see. There's a video I need to show to you. 1979, I was in Florida, in Lakeland, Florida. Tahun 1979 saya ada di Florida. I was in the Bible school. Saya ada di sekolah Alkitab. So this Bible school is very big, all right? It's about 1,500 students. Sekolah Alkitab ini besar banget, jadi waktu itu ada sekitar 1.500 murid. So we stay in a dormitory. I got a dorm. I stayed. All my friends is all American speaking, and there's one Puerto Rican brother, and I am Asian. Jadi waktu itu saya tinggal di asrama, dan satu asrama tuh isinya kebanyakan orang-orang Amerika semua gitu. Cuman ada saya orang Asia sama ada satu orang Puerto Rico. So one day he came to my room and he said, "Can you pray because we're having an exam period?" He was having headache. And I lay my hands and I prayed for him. Dan waktu itu satu hari teman saya datang ke saya dan bilang kayak, boleh nggak kamu tolong doain saya gitu. Karena waktu itu kita lagi ujian, dia stres. Dan saya tumpangan tangan, saya berdoa untuk dia. So I lay my hands and pray in English because he understand English. Saya tumpang tangan dan saya berdoa dalam bahasa Inggris karena dia ngerti bahasa Inggris. But then later I don't know what to pray. I pray in tongues. I pray in the tongues. After I finish, he looked at me and said, "Brother, you pray in perfect Spanish and you say, God heal me." Dan ketika saya mulai doa bahasa Inggris, akhirnya satu titik saya udah nggak tahu lagi mau doa apa gitu. Jadi saya mulai doa dalam bahasa roh, dan setelah selesai berdoa, teman saya ini bilang sama saya kalau, bro, tadi kamu doa dalam bahasa Spanyol yang sempurna banget, yang lancar banget, dan pesannya adalah Tuhan sembuhkan saya. And he knows that I don't speak Spanish. Dan posisinya adalah teman saya itu tahu kalau saya nggak bisa sama sekali bahasa Spanyol. So from that day, I began to pray, Lord, give me more words to pray in the Spirit of God. Dan sejak hari itu saya mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kata-kata yang lebih banyak lagi untuk boleh berdoa dalam roh. All right, as you begin to look at this scripture.
Oke, jadi ketika kita sama-sama buka firman kita, All right, it's in the slide, 1 Corinthians chapter 14, verse 2. For he that speaketh in tongue does not speak to men, but to God. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Number 4, he that speaketh in tongue edifies the church, but he that prophesies edifies, he that speaketh in tongue edify himself. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. So you must believe that when you're praying in the Spirit of God, you're praying and praying, you're building up your spirit, man. You must have that conviction in your heart, what God's word says. Jadi ketika kita berdoa dalam roh, kita perlu percaya dan yakin kalau misalnya kita sedang membangun iman kita, karena itu yang firman Tuhan katakan. In 1 Corinthians chapter 12, verse 10, to another working of miracles, to another prophecy, to another discernment of spirit, another different kinds of tongue. 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. All right, there are many occasions. Ada banyak kejadian when I began to pray for others, and people say, hey, I understand what you say, but I don't understand what I was saying. Ada banyak kejadian ketika aku mendoakan orang lain, dan orang lain itu kayak ngerti apa yang aku doain, tapi aku juga nggak ngerti apa yang aku doa. People have been telling me, say, you spoke in Cantonese, and this is what God says. I'm so blessed, and they know I don't speak Cantonese. Bahkan ada yang waktu itu bilang kalau itu aku ngomong pakai bahasa Cantonese, bahasa Hong Kong gitu ya, dan padahal aku nggak bisa ngomong bahasa itu. But many times, we need to get away from ourselves. That means I pray in the Spirit. Lord, give me more words to pray. If it's you, if people understand, amen. People don't understand, never mind. But I'm praying unto my Father who in heaven. Kita perlu nggak membatasi diri kita sendiri cuman segitu tok gitu loh. Tapi kita perlu berdoa sama Tuhan, minta kata-kata yang lebih banyak ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Dan masalah orang ngerti nggak ngerti itu urusan belakangan, tapi yang penting adalah Tuhan kita yang kita doa kepada Tuhan kita ngerti kok. Okay, I want you to listen to this clip very carefully, ya. Kita sama-sama nonton video ini. Pastor, we can't hear the audio. Oh, sorry. Wait, I need to. Yes, sorry. Thank you. He was speaking in tongues, but I heard him speak to me in the purest Tamil ever. It was the purest Tamil. I thought I was tripping because I was crying. I was like, is he talking in Tamil? Like, huh? But I was crying, so I thought I was dreaming or I was in a different world. But he was not. He was talking to me in the purest form of Tamil I've ever heard. My mother's a Tamil teacher, but I never heard her speak that way. It was so pure. It was God literally talking to me. He's telling me, Nan, Unne, and then the other words. It's God telling me that He will never leave me nor forsake me and He will bless me. So that was the 3 things that God said. So it was a camp in June? Sorry? It was a camp in June this year. Oh, it was a church camp. I was preaching in this church camp. Oh, jadi waktu itu saya sedang khotbah di camp gereja di bulan Juni kemarin. So after that she tell me, Pastor, when you prayed for me, I thought I hear you speak Tamil. Then she recorded it and she tell me, then I explained to her. I say, can you give a testimony? Can I record it so I can use this as my teaching notes? Jadi di video itu si perempuan itu berkata kalau aku berbicara dalam bahasanya dia gitu ya, dan akhirnya aku minta izin, boleh nggak kamu kesaksian supaya aku bisa pakai ini nanti ketika aku khotbah gitu. So she know I don't speak Tamil. Tamil is not my language. Dia tahu aku nggak bisa ngomong bahasa Tamilnya dia. So that open up another spiritual dimension.
Jadi ini membukakan dimensi spiritual yang baru. This is a gift I prayed for a long time, years, 20 over years. Ini adalah karunia yang aku dapat setelah aku berdoa untuk waktu yang panjang gitu ya, 20 tahun lebih. It is not something that today you pray, tomorrow you receive. No, I would be a liar to tell you that. Ini bukan sesuatu yang hari ini kita doa, besok kita udah bisa gitu ya, besok kita udah dapat jawabannya. Aku It mungkin akan is, jadi pembohong kalau aku bilang seperti itu. yeah, it is through prayer and seeking God and the rest, the Holy Spirit wills to reveal. Praise the Lord. Amen. Tapi benar-benar kita harus doa, cari Tuhan, dan benar-benar biarkan kehendak Roh Kudus yang mau menyatakannya kepada kita. Amen. Now, the next one is this little poem that when I was praying in the Spirit 100 days, the Lord gave me this poem. When the sun does not shine, when the rain does not fall, when the flower does not blossom, when there's no ripples on the water, are you willing to fast and pray? Ketika kita berdoa berpuasa 100 hari itu, Tuhan bicara kepada saya sebuah puisi ini gitu ya. Saat matahari tidak bersinar, saat hujan tak kunjung datang, tak kunjung reda, saat sangat bunga tak bermekaran, saat tak ada riak di air, maukah kamu berpuasa dan berdoa? Now, I am not a poetic person by nature, Aku bukan orang yang puitis secara naturnya. but God can give you poem even though you pray and it is not your forte. Tapi Tuhan bisa memberikan kamu puisi ketika kamu berdoa. Padahal Yes. puisi itu bukan kelebihan atau bukan kayak sesuatu yang aku bisa lakukan. All right. For example, some of you are not talented in that area, but God can give you the ability to the Spirit of God. Mungkin kita ya emang naturnya nggak bertalenta di area di bidang itu gitu ya. Tapi Yes. ya kita doa, Tuhan bisa kasih kita kemampuannya untuk melakukan itu lewat rohnya. Remember, fasting and prayer is a price that you have to pay. Tapi ingat, doa dan puasa adalah harga yang perlu kita bayar. Okay. Let us go. Number one, fasting is putting your body in a proper place. Yang pertama, berpuasa itu menempatkan tubuh kita di posisi yang tepat. Okay, you can read in Leviticus chapter 16, verse 29. All right, the Bible says when the believer practices the art of fasting, he's serving notice to his body. It is a spirit saying to the flesh, I'm the boss, never forget about it. Kita bisa lihat di Imamat 16 ayat 29. Karena ketika seorang percaya itu melakukan puasa gitu ya, dia sedang memberikan pesan ke tubuhnya kalau itu tuh kayak rohnya dia ngomong ke tubuhnya dia sendiri, ke dagingnya, kalau roh ini loh, aku loh yang jadi bosnya, kayak, dan kamu nggak boleh lupa. All right, the word, you can read that in Leviticus chapter 16, verse 29. Go back and read. All right, the time every year they afflict their body, that is to give their body a time to abstain from food, and they fast and they pray. Kita bisa lihat di Imamat 16 ayat 29. Jadi setiap tahun itu mereka ada masa di mana mereka berpuasa, mereka nggak ngelakuin satu pekerjaan, tapi mereka benar-benar mengkhususkan hari itu untuk doa dan puasa. In 1 Corinthians chapter 9, verse 27, but I keep my body into subjection, lest by any means, when I preach to others, I myself should not be cast away. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. All right, remember fasting increase the spiritual appetite, cause one to hunger for more of God. Jadi berpuasa itu bikin memperbesar kayak kelaparan rohani kita. Jadi kita benar-benar semakin lapar akan Tuhan. Amen. I'm saying to you, doesn't mean you don't fast, God doesn't answer prayer. That's not what I say. But it enhances it, it enforces it. You die to self, you press on for God. Jadi aku nggak lagi bilang sama teman-teman kalau teman-teman doa dan nggak pakai puasa nanti doanya Tuhan nggak jawab ya, bukan itu pesannya. Tapi ketika kita berpuasa, semakin penuh kuasa doa kita, semakin tajam, semakin yakin gitu. Amen.
It is very obvious. Number two, fasting gives victory over temptation. Very obvious that our Lord Jesus believed in the business of fasting. Yang kedua, berpuasa itu memberikan kemenangan atas pencobaan. All right. Apparently, one major purpose of this fasting is to provide victory over temptation. Fasting releases such power needed to win battle over Satan and self. Tuhan Yesus kita itu percaya pada puasa gitu ya. Dia terlihat berpuasa di berbagai tempat dan ternyata salah satu tujuan utama dari puasa ini adalah untuk memberikan kemenangan atas godaan. Puasa itu melepaskan kekuatan yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran melawan setan dan diri sendiri. All right. Remember, temptation comes in different form. Ingat, cobaan itu datang dalam berbagai jenis dan bentuk. It may be our thoughts. Mungkin pikiran kita sendiri. It is temptation over Korean drama. Mati. I must see. If I don't see, Atau mungkin cobaan kita drama Korea. Dan benar-benar kita ngegebet banget sampai harus nonton, kalau enggak tuh kayak gimana gitu. Yeah. Some people are just, okay, you know what I mean? Temptation comes in every form. We fight against it. We pray against it. We pray. Some people are obsessed with many things. Dan mungkin ada orang-orang yang benar-benar terobsesi sama macam-macam hal. So whatever it is, you need to pray through, ask God to give you a breakthrough. Dan apapun itu yang jadi cobaan, godaan kita benar-benar mesti berdoa sampai Tuhan memberikan kita terobosan. Number three, fasting provides wisdom in making major decisions. Yang ketiga, berpuasa itu memberikan kita hikmat untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang besar. Amen. Sometimes you're so familiar in what we do that we just tidak apa. We just make a decision. But we need to make every decision, whether small or great. We need to come to God and ask the Lord to lead us. Seringkali kita cuman kayak bikin keputusan aja gitu loh. Tapi sebenarnya dalam setiap pengambilan keputusan yang kita mau buat, kayak kita perlu bawa dalam doa dan minta sama Tuhan untuk pimpin kita, berikan kita hikmat. All right, Jesus spent the entire night in prayer before choosing his disciple. Most believe that he did without food and water. So fasting and prayer can be the believer's guide for quest for guidance in serious matters. Jadi Tuhan Yesus itu menghabiskan sepanjang malam dalam doa sebelum dia pilih murid-muridnya gitu ya. Dan banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus itu berdoa, ketika Yesus berdoa itu dia nggak makan, dia nggak minum gitu. Jadi berdoa dan berpuasa ini bisa jadi cara gitu ya, jadi petunjuk buat orang-orang percaya yang mau mengambil keputusan serius gitu. Amen. Okay, number 4. Okay, fasting aids in cleaning the mind through distraction might hinder wise decision. Yang berikutnya, puasa itu membantu membersihkan pikiran, detox pikiran kita dari gangguan yang mungkin menghambat pengambilan keputusan yang bijaksana. All right, number 4. Fasting escalate the process of world evangelism. Yang keempat, puasa itu mempercepat proses penginjilan dunia. All right, if God's people were to go and seek him earnestly with fast prayer and fasting on a wider scale, we will see a move of the Holy Spirit throughout the entire world, such as history has never been recorded. Indeed, we will see fulfill the prophecy, Habakkuk chapter 2 verse 14, for the earth shall be filled with the knowledge of the Lord as the water covers the sea. I believe this is a worldwide revival, but it comes through much berdoa dan puasa and intense prayer. Jika umat Tuhan terus mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, dengan berdoa dan berpuasa dalam skala yang lebih luas, kita akan melihat pergerakan Roh Kudus di seluruh dunia yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Bahkan kita akan melihat ini menggenapi nubuatan dalam Habakuk 2:14. Sebab bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan akan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Tapi balik lagi, ini butuh doa dan puasa yang banyak. Amen. Just as you begin to prepare for this Christmas, your outreach, praying for China, you pray and fast and pray that God will begin to open their eyes of the people, illuminate their eyes when they hear the gospel. They will open your hearts and receive Jesus Christ. Jadi sebentar lagi kita ada banyak agenda penuh gitu ya, tapi ketika kita benar-benar mau
ada Natal, kita mau reach out ke teman-teman di China, kita benar-benar perlu mulai berdoa dan minta sama Tuhan untuk bukakan pikiran mereka supaya mereka juga boleh nangkep dan ngalamin Tuhan. Amen. Number 5, fasting is vital to the life of past church leaders. Yang kelima, berpuasa itu penting banget dalam kehidupan para pemimpin gereja sebelumnya. All right, church history reveals how important fasting was to those who paved the way to spreading the gospel around the world. Sejarah gereja itu membukakan betapa pentingnya berpuasa itu untuk orang-orang yang membuka jalan untuk penyebaran Injil di seluruh dunia. All right, John Wesley, if you read his life, John Wesley believed the importance of fasting. He refused to ordain men into the ministry who would not fast 2 days in a week. John Wesley itu begitu yakinnya sama pentingnya berpuasa sampai dia menolak untuk mentahbiskan para pemuda yang nggak mau berpuasa 2 hari seminggu. All right, so we find that Charles Finney also believed in fasting and prayer, and he began to pray and he began to fast. Charles Finney juga ternyata begitu percaya sama berpuasa dan dia mulai berdoa dan berpuasa. Fasting prepares for effective leadership. Yang keenam, berpuasa itu mempersiapkan untuk kepemimpinan yang efektif. All right, if fasting releases the power needed to prepare workers for a different task of world evangelism, care for the church. Puasa itu melepaskan kekuatan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan para pekerja menghadapi tugas-tugas sulit penginjilan dunia dan pelayanan gereja-gereja. So fasting miraculously deals with the stubborn self-will of the inner man as it conquers outward fleshly desire. Puasa itu secara misterius berhubungan sama keinginan batin manusia yang keras kepala dan menaklukkan nafsu daging yang lahiriah. All right, our flesh always want to do so. You're fighting against the spirit and fighting against the flesh. You fight both of fighting, so we pray, die to self, we pray in the name of Jesus. Karena sebenarnya dalam diri kita akan selalu bertentangan antara roh dan daging kita gitu ya, dan kita perlu terus menang. Gimana caranya kita bawa dalam doa supaya roh kita yang boleh terus menang. So this prepares a prayer warrior for effective leadership, since the Christian can only go forth to conquer the enemy after he conquered himself. Hal ini mempersiapkan pejuang doa untuk menjadi pemimpin yang efektif karena seorang Kristen hanya dapat maju untuk menaklukkan musuh setelah ia berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Amen. So now, as I begin to show to you, all this long fasting, not because we are great, no, God forbid, but because God speaks to us, so we obey. Dan ketika aku memperlihatkan kepada teman-teman kayak masa-masa puasa yang panjang ini yang kita lakukan, ini bukan karena kita mau gimana, enggak, tapi karena Tuhan yang suruh dan kita taat. All right, in 2017, the Lord led us for 60 days fasting. There are 3 points the Lord gave me: the fear of the Lord, the mercy of God, and the grace of God. Dan di tahun 2017 ini ketika doa puasanya dapat 3 tema utama dari Tuhan gitu ya. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, yang kedua adalah rahmat Tuhan, dan yang ketiga adalah kasih karunia Tuhan. All right, if you're going for fasting, whether it's 2 days or 1 day or 3 days or 7 days, make sure that you have a team that you can begin to work along and you begin to pray through. Jadi kalau kita mau ngambil doa puasa, mau doa puasa sehari, 2 hari, 3 hari, pastikan kalau kita punya tema gitu ya, sebenarnya kita lagi mau doain apa. Okay. Number 7 is fasting leads to a direct victory over Satan. Yang ketujuh, puasa itu membawa kemenangan langsung atas setan. So this account in Mark proves, all right, the fasting leads to a direct victory over Satan. Fasting with prayer stops Satan on his track. It is not the regular prayer to abstain of power, but it is fasting that brings more power. Jadi kisah dalam Markus ini membuktikan kalau puasa itu mengarah pada kekuasaan langsung atas setan gitu. Dan puasa, dengan doa puasa itu menghentikan langkahnya setan. Dan nggak berarti kalau doa yang biasa aja yang nggak pakai puasa itu nggak ada kuasanya, tapi puasa mendatangkan kuasa yang lebih untuk doa kita. Amen. Okay, you can write the scripture down. Mark chapter 9, verse 29. Mark chapter 9, verse 29. Jesus said this kind can come only by fasting and prayer.
Markus 9 ayat 29 ayatnya di mana Yesus berkata kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Amen. Okay, let's go to let us go to 2018. 2018, the Lord lead us to 80 days fasting and prayer. And 2 points the Lord gave, heart of Christ and the mind of Christ. Di tahun 2018, Tuhan memimpin kita untuk ngambil doa puasa 80 hari. Dan Tuhan kasih 2 tema gitu. Yang pertama adalah hati Kristus, yang kedua adalah pikiran Kristus. All right. In the fasting and prayer, we besides praying other things, this is also one of the pointers that we pray. Dan dalam doa dan puasa yang 80 hari ini adalah hal-hal yang mengarahkan kita doakan hal-hal ini. Amen. So in the year 2018, the Lord, in the fasting and prayer, the Lord speak to me of the word influence. I want to share with you influencer. Jadi di tahun 2018 ini Tuhan bilang sama aku satu kata spesifik yaitu pengaruh. Okay. And this is what he says. Many of my servants today are forming their influence based on the size of the church, the wealth of the church, and their status. Tuhan bilang kalau banyak hambaku sekarang itu membentuk pengaruh mereka berdasarkan ukuran gereja mereka, kekayaan gereja mereka, dan statusnya mereka. Not many are willing for me to be the influence in their life. I, the Lord, is greater than the size of their church, the finance collection, or their statutes. Gak banyak yang bersedia biar Tuhan yang benar-benar jadi pengaruh dalam kehidupan mereka. Tuhan yang lebih besar daripada ukuran gereja mereka, daripada jumlah dana mereka, daripada statusnya mereka. They make this they make this element their form of influence, but this is not true influence, but only make them popular and one thing. Mereka menjadikan unsur-unsur ini sebagai bentuk pengaruh mereka, padahal sebenarnya ini bukan pengaruh yang sebenarnya gitu, cuman kayak buat bikin mereka lebih populer dan lebih diminati doang. Then the Spirit of God speaks to my heart. Kemudian Roh Tuhan berbicara kepada hati saya. He said, let me show you a man that is truly influenced. Tuhan Go ahead. Yeah, I think her connection is unstable, Pastor. Oh, can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. I think she's back. Okay. Hello. Yes, the Spirit of God said to me, let me show you a man who truly made an influence. Roh Tuhan berbicara kepada saya, biarkan saya menunjukkan kepada kamu seorang pria yang benar-benar udah memberikan pengaruh. He have neither a big church or a large collection of finance, but was willing to lay down his life on the line. He was never politically correct on his delivery, but he was biblically sound in his message. Dia nggak punya gereja gede atau dia nggak punya sederetan, dia nggak punya uang kas gereja yang banyak gitu. Tapi dia adalah orang yang bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya gitu. Dia nggak pernah benar secara politis dalam penyampaiannya, tapi pesannya itu benar-benar alkitabiah. The his biblical soundness was depend on me. I, the Lord, was the influence of his life. His backer was me. He had no backer or supporters backing him up. All he had was me. This man is John the Baptist. Kealkitabiahannya itu bergantung pada Tuhan, bergantung pada aku, dan aku, Tuhan, adalah pengaruh dalam hidupnya gitu ya. Pendukungnya yang ngedukung itu aku sendiri, dan dia nggak punya pendukung atau ya pendukung yang mendukung dia, tapi semua yang dia punya itu cuma Tuhan gitu. Dan orang ini adalah Yohanes Pembaptis. Amen. This is what the Lord gave me 2018. Ini yang Tuhan ngomong di tahun 2018.
2019, the Lord lead us to 70 days fasting, August 16 to October 25, 2019, praying in the Spirit, walking in the Spirit, quench not the Spirit. Di tahun 2019, Tuhan memimpin kita untuk ngambil 70 hari doa puasa, dan Tuhan ngomong 3 tema utama. Yang pertama adalah berdoa dalam roh, berjalan dalam roh, dan yang ketiga adalah jangan memadamkan roh. Amen. Okay. Now, in the year when I was beginning to pray, the Lord began to, in my prayer, the Lord gave me this poem: when the dew falls, the ground will blossom. When the wind blows, we will feel the comfort. When the river flows, we will drink by it. Di tahun 2019 ini Tuhan memberikan aku puisi lagi, di mana Tuhan ngomong saat embun turun, tanah akan mekar. Mungkin sangat angin bertiup, kita akan merasakan kenyamanan. Sangat sungai mengalir, kita akan meminumnya. Okay, look at the picture. Kita bisa lihat gambarnya. Okay, look at the picture. Okay. Hold on for a second. We'll come back to this. I am not a graphic designer. I'm not a painter. Aku akan kembali lagi ke gambaran tadi, tapi coba, aku ini bukan pelukis gitu ya. Aku juga bukan seorang desain grafis. So when God gave me this poem, like I say, I'm not a person of poem. I failed my literature in school. Saya bukan pembuat puisi, bahkan saya gagal di dalam kelas literatur. So when the Lord speaks to my heart, I write it down and I give my good friend, the wife, and she was so impressed by this poem. Dan ketika Tuhan berbicara dalam hatiku, aku menuliskannya dan aku memberikannya kepada istri dari temanku. So she began to meditate, and she's very good in drawing and canvas, right? And the Lord, hold on first, the Lord quickened her spirit man, and she draw this picture. Jadi istri teman saya yang dengar ini kayak dia yang kayak merenungkan, dan Tuhan sendiri yang ngomong, yang menajamkan manusia rohnya supaya dia bisa akhirnya gambar puisi yang tadi aku dapat. So I got this canvas picture in my office. I put it there, and we give all the glory to the Lord. Jadi aku dapat kanvas ini dan aku taruh di ruangan kerja aku dan memberikan semua kemuliaan buat Tuhan. So the question is this: some of you may not be poetic, but you're very good in artistic, and you can meditate on what God says. As God inspire you, you bring it out in a picture form. Dan mungkin kita bukan orang-orang yang puitis gitu ya, tapi mungkin kita orang-orang yang punya bakat seni gitu, dan ketika Roh Kudus memberikan kita inspirasi, kita bisa menghasilkan sebuah karya. So now I want to speak to you about what's happening right now in this world. In the year 2019, okay, you got to see the slide, Ikoda. Aku mau memberikan teman-teman info tentang apa yang lagi terjadi di dunia ini gitu ya, di tahun 2019. Okay, let's go back to this picture again. All right. So let's talk about this picture for a while. The Lord spoke to her. The Lord gave her the color. The Lord gave her the lily. The Lord gave her the reflection, and she put that poem into an artistic form. Jadi balik lagi ke gambar ini gitu ya, Tuhan sendiri yang bicara sama istri teman saya ini, dan Tuhan yang kasih tahu dia warnanya, Tuhan yang kasih tahu dia bunganya, Tuhan yang kasih tahu dia kayak harus gimana refleksinya, dan akhirnya dia menghasilkan karya ini gitu. Amen. Now let's go on. This is my title, God put his mark. Inilah judulku gitu ya, Tuhan memberikan tandanya. Okay, you got to follow this slide, Carissa. You got to very carefully take your time, for all the glory to God. Nothing great about me. All the glory to God. In December 21st, 2019, we had a visitation of the presence of God. Di 21 Desember 2019, kami mendapat kunjungan, kami kayak mengalami hadirat Tuhan.
While we were worshiping in the Spirit, my spiritual eyes were open and I saw the Lord Jesus walking into our service. Dan saat kami sedang beribadah dalam roh gitu, saat kami sedang menyembah dalam roh, mata rohani saya terbuka dan saya melihat Tuhan Yesus masuk berjalan ke dalam kebaktian kita. So the Lord Jesus was clothed in his kingly robe. He walked straight down the aisle, observed each one of us. Even though I saw him walking straight towards us, Jesus was able to see everybody. Dan Tuhan Yesus ini berjalan lurus menyelusuri lorong dan mengamati setiap kita masing-masing gitu ya. Dan walaupun kayak aku bisa lihat Tuhan berjalan lurus ke arah kita, kayak Tuhan juga bisa lihat semua orang. So Holy Spirit spoke to me in my heart. The Lord says, I will send my angel to put the mark of God upon the forehead of each believer in the congregation. Then the Lord say, these people are my people. I say, yes, Lord, they are your people. Dan Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, Tuhan bilang kalau Tuhan akan memberikan malaikatnya dan memberikan tanda di dahi setiap orang percaya di jemaat itu. Dan Tuhan bilang kalau orang-orang ini adalah milik aku gitu, adalah umatku. Dan aku bilang, ya Tuhan, mereka adalah umatmu. So that is on a Saturday that happened. Ini terjadi di hari Sabtu. On Monday, December 23rd, I shared with intercessors the visitation of the Lord, what the Lord have done on Saturday. Di hari Seninnya aku berbagi gitu tentang apa yang kita alamin, hadirat Tuhan yang kita alamin di hari Sabtunya. Dan hari Senin aku telepon sama teman baikku di Medan, dan dia ini adalah seorang pendeta yang menggembalakan sebuah gereja yang cukup besar. Aku kasih tahu apa yang terjadi di hari Sabtu kemarin. So she rejoices and is amazed how the Lord works. After I finished my conversation, she said, my husband preached a message in Medan on Sunday morning. God will put his mark on his saints. Dan ketika dia dengar, dia bersukacita banget dan dia takjub gitu ya, ngelihat gimana Tuhan kerja. Karena setelah aku selesai kasih tahu dia kasih tahu aku kalau ternyata suaminya itu khotbah di hari Minggunya kemarinnya itu, pesan khotbahnya adalah Tuhan memberikan tanda kepada orang-orang kudusnya. So we rejoice in what God is able to do. Jadi kita bersukacita dalam apa yang Tuhan mampu lakukan. So now after 2019, we go to 2020 February. On the day of intercession, my spiritual eyes were open and I saw myself in the presence of the Lord. Di Februari 2020, ketika saya bersyafaat, mata rohani saya terbuka dan saya melihat diri saya di dalam hadiratnya Tuhan. Even though the coronavirus was in the infant stage, the Lord shows a part of his plan that was happening around the world. The Lord was very calm with what was happening. Waktu itu pandemi coronavirus masih di tahap awal banget gitu ya. Tapi Tuhan menunjukkan sebagian dari rencana yang akan terjadi di seluruh dunia. Dan Tuhan itu tenang banget sih sama apa yang akan terjadi. So as I meditate and inquire of the Lord, a strong sense that this coronavirus is manipulated by man. God is using this COVID-19 to protect his people. Even though there are saints of God who would die in this episode, yet God sees in the larger scope. Jadi ketika saya merenungkan dan bertanya sama Tuhan, ada perasaan yang kuat kalau virus corona ini sebenarnya dimanipulasi sama manusia gitu. Tapi Tuhan sedang memakai COVID-19 untuk melindungi umatnya, padahal ada orang untuk melindungi umatnya gitu ya. Walaupun mungkin ada orang-orang kudusnya Tuhan sendiri yang akan meninggal di pandemi kemarin, tapi Tuhan melihat dalam lingkup yang lebih besar. So in my spirit, coronavirus was taken place to prevent World War III from happening because it was not in the timeline of God's calendar for World War III to happen. Dan di dalam roh saya, jadi coronavirus ini tuh sebenarnya terjadi untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga gitu. Karena Perang Dunia Ketiga ini belum sesuai sama kalendernya Tuhan. Dan ada ya. So
There are vast disagreement among the leaders, not just in a big nation, everybody, all the leaders disagreement. If World War III happened now, that means 2020, many of God's people will not be prepared for it, and the death toll and casualty rate would have been high. In His mercy, God is using the virus to strengthen and align His people back to Him. Ada banyak perbedaan pendapat gitu ya di antara para pemimpin dunia dan gak cuma di negara-negara besar doang. Dan kalau perang dunia ketiga terjadi kemarin itu, mungkin akan ada banyak umat Tuhan yang gak siap menghadapinya dan angka kematian dan korban jiwa bakalan tinggi banget. Tapi dalam kemurahan Tuhan, Tuhan pakai virus corona ini untuk memperkuat dan menyelaraskan lagi umatnya Tuhan kembali kepada Tuhan. So those who make an effort in preparing would withstand the difficult days ahead. Then I understood the marking of His people and the preparation. Mereka yang udah berusaha gitu ya untuk bertahan menghadapi hari-hari sulit di masa depan, dan aku ngerti kemarin gimana Tuhan menandai umat-umatnya Tuhan sendiri gitu. Hold on. This conflict in the Middle East. Tunggu bentar. Sekarang kita tahu sedang ada konflik di Timur Tengah. Listen very carefully. You and I, if God willing, we will live to see World War III. Dengarkan baik-baik ya. Kalau misalnya Tuhan menghendaki, kita akan sama-sama hidup melewati Perang Dunia Ketiga. More actors comes into the Middle East crisis. I told my daughter, if I don't see it, you will see it happening in your time. But now the way it is, more actors are coming in this conflict, disagreement, world leaders. That is why when I saw that, the Lord said, it's not the time yet. Now, and with this teaching, I humbly submit to you, I'm going to use this teaching to prepare the church. We will live to see, if God willing, we will live to see World War III. It's not the Battle of Armageddon. It is World War III. So this is a time to prepare and fast and pray. Dan sekarang di konflik yang sedang terjadi ini, ada semakin banyak pemainnya gitu ya, ada semakin banyak negara-negara yang mulai ikutan, ada perbedaan pendapat. Dan kemarin saya bilang sama anak saya, kalau misalnya saya nggak lihat Perang Dunia Ketiga, kamu akan lihat gitu, kamu akan hidup di zaman Perang Dunia Ketiga. Dan Tuhan izinkan ini, aku bisa sampaikan pesan ini sekarang, karena Tuhan mau mempersiapkan gerejanya. Ini benar-benar waktunya di mana kita perlu doa dan puasa sih. Okay, sorry, wait first, slide. The next slide, wait first. So in 2019, before we reached 2020, God spoke to my heart. 2020, you must go into 120 days fasting. Jadi di tahun 2019, sebelum 2020, Tuhan ngomong sama aku kalau kamu harus ambil doa puasa 120 hari. Then I asked the Lord, okay, His name is holy, this is our theme. His name is holy, His kingdom come, thy will be done. Give us this day our daily bread, that is our theme. Dan ini 4 tema kita ya. Yang pertama, namamu kudus. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, kehendakmu jadi. Dan yang terakhir, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amen. Okay, nanti ya. So I asked the Lord, why don't you tell me to fast early before the COVID-19? Dan kemarin saya tanya sama Tuhan, kayak, Tuhan kenapa Tuhan nggak suruh aku untuk doa puasa itu awalan gitu, sebelum COVID-19? And the Holy Spirit says, son, if I ask you to fast and the church to fast, everybody will be so confused. In the middle of it, we're all settled down in the lockdown. We are ready to go into the 120 days. Then I understood. Dan waktu itu Roh Kudus bilang sama saya, Tuhan bilang kalau misalnya di awal pandemi kita puasa, mungkin semua orang bakalan bingung gitu loh. Tapi ketika udah pandemi, udah mulai lockdown, semua orang udah settle, baru mulai puasa. Then I was very settled in my heart that the Lord has prepared us, and nobody has sickness COVID-19 in my church.
Everybody at the job, we fulfill the purpose by the grace and the mercy of God. Dan akhirnya kita bisa ngelewatin masa pandemi itu, semua orang baik-baik aja, semua orang bisa punya kerjaan, ada tujuan hidup, dan ya dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. So year 2021, 50 days fasting, watch, waiting, and seeing. Dan di 2021 temanya 3, yaitu lihat, tunggu, tonton, lihat, dan tunggu. Amen. The year 2022, 90 days fasting. Tahun 2022, doa puasa 90 hari. From fear to truth, from truth to fear, from old nature to new life, transforming Christ-likeness. Dari ketakutan kepada kebenaran, dari kebenaran kepada iman, dari natur yang lama menuju kehidupan yang baru, dan berubah menjadi serupa dengan Kristus. All right, glory to glory. That was a theme of our church. The Lord lead us. Tema gereja kita waktu itu adalah dari kemuliaan menuju kemuliaan. So now this year we finish our theme is inherit His promise, and this is our 70 days fasting. Tahun ini kita sudah menyelesaikan doa puasa 70 hari kita. Temanya adalah mewarisi janjinya Tuhan. So after the fasting, during the midst of fasting, the Lord spoke to my heart, do not wait to end of the year to change the theme. I'll give you the theme. October, we started this theme. Our theme is living for Christ, but our fasting for next year is 60 days fasting from June 11 to 9 August 2024. But yet God spoke to my heart. Jadi kemarin ketika selesai doa puasa 2023, Tuhan bilang langsung jangan tunggu akhir tahun dulu, tapi udah langsung mulai lagi buat tahun depan nanti doa puasa 60 hari 2024, temanya adalah hidup bagi Tuhan. But yet I was very surprised. As I was praying, I was very surprised. God says 2025. First He told me 2025, 100 days. I said, Lord, but how about 2024? Have not reached 2025, you give me 2025. Then after much prayer, God says 2024, 60 days, 2025 is 100 days. Dan sebenarnya ketika aku doa tuh Tuhan ngomongnya 2025 dulu gitu ya. 2025 kamu harus doa puasa 100 hari. Terus aku bilang, Tuhan 2024 aja belum gitu. Dan Tuhan bilang 2024, 60 hari, 2025, 100 hari. So this is our theme, and we pray living in holiness and living in truth. Ini tema kita, yaitu untuk hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Okay. Number 8, fasting is to seek the gifts of the Spirit, seek the gifts of the Holy Spirit. Yang ke-8, berpuasa itu untuk mencari karunia Roh Kudus. All right. You want the gifts of the Holy Spirit, you need to pay bayar harga, berdoa dan puasa. What God is saying to you. Kita semua mau karunianya gitu ya, tapi kita mau nggak bayar harganya, berdoa dan berpuasa gitu. Tanya, Tuhan tuh lagi ngomong apa sama kita. Amen. Thank you. Remember in Corinthians, the gift of Spirit, and also in Romans chapter 12, that talks about the gifts of administration, gift of giving, cheerfulness. There are 2 areas there, so you need to seek and pray what you are seeking for. Ingat di Korintus ada bicara tentang karunia, tapi di Roma 12 juga ada bicara tentang karunia gitu ya. Ada 2 hal, dua macam, dan kita mesti tahu gitu apa yang kita lagi cari. Amen. So number 9, fasting protects one from demonic activities. Yang ke-9, berpuasa itu melindungi kita dari kuasa kegelapan. All right. Even as you begin to go into China, those who are going, those who cannot go, pray and fast, God protection, protect from every work of the enemy, will not derail what God has given to BCC. Buat teman-teman yang nanti bakalan ke China ataupun yang enggak gitu ya, kita benar-benar perlu berdoa supaya apa yang Tuhan mau lakukan itu enggak terhambat dan enggak kegeser. Okay. Number 10, fasting is placing oneself under the mercy of God. Yang ke-10, berpuasa itu memposisikan diri di bawah kemurahannya Tuhan. All right, Jonah
In the belly of the fish, he cried for the mercy. David says, I'd rather fall into the hands of God rather than the hand of man. Kita bisa lihat Yunus yang di perut ikan minta kemurahan Tuhan. Kita bisa lihat Daud yang ketika disuruh pilih, kamu mau hukuman yang mana? Dia bilang, aku mendingan jatuh ke dalam tangan kuasanya Tuhan aja. And lastly, fasting is preparing the bride preparing the church for the coming of the bridegroom. Dan yang terakhir, berpuasa itu mempersiapkan gerejanya Tuhan untuk kedatangan sang mempelai. All right, now we are living in a time that the Bible prophecy, Middle East crisis, opening our eyes. We know Jesus is coming. We just prepare, ask God for mercy. Kita sekarang hidup di masa nubuatan Alkitab, di masa nubuatan, di masa krisis, di masa Timur Tengah lagi pada konflik gitu. Dan kita semua tahu kalau Yesus bakalan datang kedua kali gitu. Dan sekarang seruan kita harusnya kayak, Tuhan, belas kasihan-Mu dong untuk dunia ini. Alright, so I will not go into the end times. You can read the Bible and you can find out the truth right over there. Aku gak akan bahas tentang akhir zaman. Teman-teman bisa baca sendiri di firman Tuhan gitu ya, karena semua tercatat. Father, I pray right now when I commit this time before you. Bapak, aku berdoa saat ini dan aku menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus, I commit this session and give all the glory and honor in your precious name, O God. Aku mempersembahkan, menyerahkan sesi ini, semua kemuliaan, kehormatan hanya kepada Engkau. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.